Oh, Emil, ano daw sasabihin mo kay mami tsaka kay daddy pag nag-away sila? O, game. Game, ano daw? Bilis. Oh, ano daw? Tayo away, bad yun. Oh, please. O, paano daw yung, paano yung deal or no deal? Yung sayaw ng deal or no deal. Oh. Wag, ay, stop, wag kayo away, bad yun. Wow. O, paano daw yung, ano, Emil, deal or no deal? Yung tan, tan, tan. Ay, bilis, asan ba yung deal or no deal niya? Ayan, bilis, kunin mo. O, dito. Halika dito, bilis. Dito, halika dito. Dapat dito ka. O, game, game. O, game. O, tan, 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 tan. Tan 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 tan. Oh, ano ang ano susunod? Oh, ano sasabihin ni Tita dapat? Ganun. Ano? Emil, buksan mo na. Oh, game. Oh, Emil Dane, buksan mo na. Oh, ano sasabihin ni Tita dapat? Ha? Lower ka, lower. Oh, lower, lower, lower. Yay! Lower! Ano laman ng briefcase? 2 pesos. 2 pesos? Alaw na. Yung bangkay. Oh, mag-hello ka daw kay banker. Paano? Ganun, no? Ikaw, alaw ka bang dito? Oh, kausapin mo daw si banker. Ito siya. Bakit ako? Dapat ikaw. Ikaw. Ayun si banker. Nag-break time muna si banker, oh. Oh, hello mo si banker. Si banker, si Baste. Hello, Banker. Oh, hello. Oh, ikaw. Oh, ring ko na. Kring, kring. Oh, hello, banker. Yung bangkay. Oh, ano offer? Tanong mo. Oh, ano daw offer ni banker? 2 pesos? Okay, bye-bye. Oh, ano daw offer ni banker? 2 pesos daw. Oh, game. Then, ito din. Yay! O, ano ka? Deal ba or no deal? Ito din. Ano, deal? Oh, sayaw ka na. Sayaw. Ay, paano daw yung sayaw ng ano? Yung caring-carry. Ha? Hello mo nga si tita? Hello mo si tita? Kita ko yung ganun, ganun. Paano? Ganun. Ganun. Paano yon? Kuha mo? Akin na, paano? Paano? Ano yon? Ganun, no. Paano yon? Ano yon? Ganun. Ganun ko siya, ganun. Sinong ganun mo? Sinong ganun mo? Ganun. Ah? Sinong ganun mo daw? Yung ganun, alis ko ba? Ah, pag pinaalis mo si Boknat. Paano? Yung baknas. Doon, lapit. Doon. I see. Oh, yung tita mo daw, sabihin mo lahat yung tita mo, bilangin mo. Nako sa doon, baknas. Doon. Ah, okay. Umalis si Boknat. Apa. Oh, sabihin mo daw lahat ng tita mo. Tita? Oo, sige. Bilangin mo. Tita? Sige na, bilis. Dito naka-video ka, oh.
O, sige, mag-pose ka dyan. Paano daw yung pose ng pogi? Paano daw yung pose ng pogi? Paano? Ganun ba? Wow. Paano pa? Paano pa daw? Ganon. O, iba na naman pose. Iba na naman. Ganon. O, paano daw yung pose ng natatakot? Yung takot. Yung galit. Ay, galit ba yan? O, paano daw yung pose ng, yung, ano, yung masayang-masaya? Ganon. Ay, giligit yan eh. O, paano? Ako giligid. Ganon. O, paano? Oh, takot, nakakatakot. Oh, oh. Ay! Ala. Wag yan, wag! Huwag mo kain, video. Yan, tago siya, tago. Ayun, oh, ayun.